Non-runners to runners. Let's go! 1 km. Sana all. When kaya? 5, 4, 3, 2, 1. Press. Lakad matatag. Go. 2 km. So, ang pacing namin sa run is 30 seconds and 1 minute walk. 3 km. Hey! So, yung ganong pace is sakto lang sa mga gustong mag-start ng running. Tara, takbo! Opo. Please ba? Si Soro yun ah. Nandito sa UP. 4 km. Nice! Kayang-kaya yung takbo. 5, 4, 3, 2, 1. Press. Oh, may mini fun run. Go. 5 km.